Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés pour suivre ces podcasts. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur Tazama Horizon, un média thématique basé en République démocratique du Congo qui lutte contre le discours de haine et la discrimination. Je suis Moutanava, je suis à la présentation de ces numéros. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans les camps de déplacés à Kojenoki, un camp de déplacés situé à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Dans ces podcasts, je reçois une femme déplacée. Elle vient de Buremana dans le territoire de Massissi. Elle a presque tout laissé derrière elle en fuyant cette guerre d'agression menée par la rébellion du M23 appuyée par le gouvernement de Kigali selon les rapports des Nations Unies. Tate Jam. Jamsan. Tate jina ni Elizabeth Mukamugunga. Tate Elizabeth, na uko mkimbizi? Ndiyo. Ulikimbia kutoka wapi? Masisi Bweremana. Masisi Bweremana. Na ndio kwenye ulizaliwa? Ndio kwenye nilizaliwa. Alors, tate tunakukuta leo mwa hii kambi ya wakimbizi. Eske ishaka kufikia siku moja unakuwa victime wa ubaguzi na surtout sio unafika kule nje? Kwetu kwa hapa tuko huru na wenzetu. Moka yetu hakuna makelele, hakuna fuyo, tunachangia, tunasikilizana, ila tu kuvuka nje ndo hatari. Tujepata bahati tunasikilizana na wenzetu, tunaenda bila oga, tunaenda tunajisikia huru. Jinsi tulikuwa kambele ni bahati ya Mungu, Mungu apewe sifa. Na wewe siku moja kufikia na kwa mkanga wa kubaguliwa na wewe wanakubagua losi tu na kwa hiyo sana. Ilikuwa ninatoka hapa ninaenda kama njoo wapi gambo za ndosho, ninaenda jitafutia kwa Himaboge, kuna wenye wanaletaka Himaboge. Yakutana na watu wananambia lakini Banyamurenge hawaishaki. Iko njoo hapo tulishambulia tena yo ongoji. Unapona saa hii jua tujitayarishe saa ya kurudi. Majui takuyaka kukichi. Nikarudi. Nakwambia buhaki leo ni siku ya Sabato. Nyingine experience yenye uko nayo apare ile ya kusaulenda kandosho. Apare ingine ni jinsi tulienda kama sawa jinsi tumesema tunaenda wakusimamisha gari mbuo. Hii gari haingia kemo mikoshi. Juu niko na dawa yenyewe nilionaga wenyewe siyaona siweze bidai. Na tangu ile siku siyarudiaga tena muile kanisa nilirudiaga. Ndiyo. Wakati mimi naenda huko kama njoo Birere. Nikulamukia na moto na kurudia na moto siweze kudanganya ndaenda mugari. Juu niliokopa kama bilishaka ndo siyu, kama bingariki ndo siyu. Ila tunjo vile vile niendekea niye kuchika yangu. Na nisho nini walikuwa wanakubaguza? Basi nilienda angalia nikabila gani hao ni nani? Mimi niliona ni watu. Ila tu habako batusi jinsi banatuitaka batusi. Basi teza sababu nini jinsi huko kama uko muundo na yeye akao uko muundo. Mu jina la Yesu kuba Kristiani ndo haikuwake ile. Lakini kuba nje anaiwaka se huyu ni muunde, huyu ni mtembo, huyu ni mwavu, huyu ni mushi, huyu ni mtusi, huyu ni muutu. Si unakuwaka. Tate tuambie sasa wanakubagua. Wewe unareagira kai? Jume niko mjakazi wa Mungu, ninamwangalia shetani. Si muangaliake mtu. Juu shetani ilianzaga zamani. Ilianziaka mbinguni. Muduniani ikashuka. Ndio kwenye ikinagombania. Ninaona gole mwenzetu ni juu ni kuogopa sinifanye vya mubaya, ila tu mimi naonaka ni shetani mwenyewe anamtumikia. Sinikage bisirani vingine juu Mungu alituambiaga aseme hurumie wenye habaya waomba huruma. Alors tate, selon est-ce qu'il y a tout sema kama ni joie hii vita ndio inatuma hii ubaguzi inakuwa sana? Ni vita, mbona mbele mavita haya kwa tukukua tunabisikia. Na mimi nakwambia pale kwenu ninakwambia ndo kwenye nilizaliwa. Tulikuwa tunachangia jinsi tu
mara hiyo isi ya kujiogopea, kuna mutife yenye iliachaka batu ya huku bakuzaliwa Kongo habakukuwa banaiwa tachinja na mbuzi. Siku ya bonane walikuwa wanaenda winda mtu wa kubachinjia sawa kidike au kidume, wanamtafuta wanamukosa, kumupata wanampatia hii kichwa yote ujwari bachinjia. Sasa wana mahii masiku huru ni kuchinja watu. Alors ile ubaguzi ulikuwa nayo victime so nafika pa Goma ama sasa ulikuwa na kule Masisi uliweza kufikia? Masisi kwetu tulikuwa wote tulikuwa kama moya, viti likuya ikikuya motu harufu ya mubaji bakukimbia, si wote tukakimbia. Niba hunde bakure tulikimbia nao, niba hutu bakure tulikimbia nao. Na ginzi banatuitaka mu Batusi, sie tulikuwa kivunje ni tunaiwa katu tuko batu jamaa moja. Tunaenda sikia tu ni huko kama balituona ze bakutuita mtuko barengalenga ni shuba alikuwa habayelewe kutuona kila siku bau. Bakele kutokubaona huku ndio kaanza tuma banaanza babagua. Habuda haba lituona to bakatuona saa biburu cyose yu. Alors nyie kunye umugizi munakuwa vile bahanga ba ile ubaguzi. Est-ce que kuko vitu fulani benye mshaka mettre en place pour que basikutana na babaguzi nyie kunye? Tunaombaga Mungu aturunganyishe yeye njari tuumbaga. Aliumbaga mtu moyo, yeye wana moyo. Akamtosha kwa mubibi wa kuishi naye. Akatuzara. Tunaombaga Mungu aturudishie amani na mapendo. Tate, tuambie fasi gani wala fasi gani surtout njo kwenye kushaka kuwa beaucoup plus victime ya ile ubaguzi? Ile pejere ndo kwenye niliona kama nanibagua sana. Balikuambia kani? Banambiaka bonje walisemaka se kumbe Banyamulenge bangali hai. Netibarunguzia tukaanza saba nikimbiaka wakatoka. Nilikuwa naenda tu sawa ginzi kuna kwa kasuko kama ndizi, maorange, kile vyote. Bala kubagua. Esi ya kukata kifupi hakuna kwenye watu baguaje. Ila tu mnjo tuko huru. Alors tate tuambie, est-ce que ishaka fika nenda lomba msaada kwa mtu abasaidie kuona ginzi ya kumaliza hii ubaguzi? Huyu mama wa hapa mbele saliendaka kufiajia apate jinza kalala njara ni inamshauri. Sai alikuwa na mwenzake bakemuitikia kama batabapatia 5,000 na kitika. Akemwambia ngoja niite na dadangu mwenye tuko pamoja. Alienda mpamba licho ginzi iko na mtusikazi. Alimwambia no, kumbe uko na hapa. Sina vyenye nitakupatia. Yake mwambia mara hiyo aende mimi nipatie. No, ginzi uko rafiki yake na nikikupatia utampatia kwa. Sina kerudi. Ginzi alikuwa na ule mtusikazi. Mutusi ni mwanaume. Mutusi ni mwanaume, mutusikazi ni musika. Saa jinsi muhunde kazi na muhunde. Alors tate, avant vita ikuwe na leo gizi vita iko, est-ce que ya ubaguzi ni bimoya wile wakati na avant vita ikuwe na gizi leo tu? Juu mavita haiko ya leo inakuwa katu, ila tu ya mwahima siku inazidishi, sindiyo? Mukira vita yoyote inakuwa katu ni ubaguzi. Kila siku ya mavita ni ubaguzi, na huku mavita haishaki, ila tu kama mavita haiko binaishaki.
watu wanaongea, watu wanapanana musha, wanapanana mangombe. Hautakumbuka kama vilikuwa. Ndio vile mimi naviona. Wanasema ke kabila Batusi ndio wamechukua leo. Selo wewe, eski ni kweli? Sasa jinsi niko. Bali neno la Mungu yasema kama uhaki utakimbizaga uongo. Si ndio? Batusi haiko njoo kusema mbo Batusi yote ni M23. Na M23 nayo ni sawa jinsi tunakimbilia hapa. Jinsi tunakimbilia hapa, tuko na watoto wenyewe walikuwa na mimba. Aka wamekazana na tunafika hapa. Aka kakomaria hapa. Kakicha kwa hinaume. Sikata saba tu mpaka nende kwenye tulitokea Kaburimana. Kushamba yetu yenyewe kunakuliwa na wengine. Kakisha kwa mara kataingia mkisoda. Kaseme kama mpaka ile shamba ya tate. Ndio yenyewe ndaenda gombania. Si ndio? Watasema wale wa M23 wenyewe walikuwa mukaya konjonoki. Baba naleta fushi. Batabaita jina ingine au babaite hii ya M23. Uko hapa ukiongoza ndakuitika jinsi unaongoza. Na mwingine akinini ndamuitika vile anaongoza. Si vile sawa batindi ba chini ba yuruyuru kama wako managombana kwenye bako sie ba chini chini tunabihanguka kama M23 siku hakusimama kama mbanze niragiriza aseme niko M23 mimi nasikiaka tu jina ila tumina sikiaka jina ya Batusi kama ni kusema mbuni Batusi yote Batusi tuko bakongomani siri plus nuko bakongomani niko na miaka 79 nilizaraka watoto yangu 11 watoto yangu watoto 3 wote wanakufia mkisoda ya nini ya serikali ya Kongo. Hakuna mtoto yangu mwenye alikufia munani muya kama wa M21 na isikiaka tu ni kusauti. Hata hapa niko na mtoto ule huyu mwenye unaona anatoka Dungu ni kule province orientale. Ye ule alichanganyikiwaka juu ya nini ya kwenye alienda alikuwa anamaliza miaka 12. Tangia nakuya na iko sawa kiwelewe mkichwa ya kwaba na babagwa mbuni Batusi na munagani sawa vile mbuni barefu mbakurefu na iko mukazi. Sabi ya vile uweze nambia mbu wa M23 nani na kitu na bakongomani wenye bako banagombania nje nao bako banabaita wa M23 yule ni rwabakuba haruko rwangu mie tate si ndio nikejibebesha ile msalaba ya kuyuwa wa M23 ndabatosha wapi mimi nayo abakongomani Batusi bakongomani bakina mimi sava. Alors kubale benye bana babagwaka nini ndio banizi comprendre kupitia message yonyo na bataba na tubagua nabo habakwake ni banafurahi juki wana mikono mbili unakata himoya haitatumika papa nabo mimi naweza baombe tuungane hakuna kitu kingine mpaka ni kuomba tuungane si atuombe tuachane tunaomba amani. Alors tate nini ndio unaweza penda serikali ibafanyie pour jua kumaliza hii ubaguzi yenyewe mnazoea kuwa wahanga surtout nyewe wenyewe mlikimbia hii vita. Mimi naweza omba ye baba tutafutie usalama aturunganishe na wenzetu juu tuko batatu moya ni shetani mwenye anabaguaga haiko njoo mtu ye peke aunganishe watoto yake tuko watoto yake aseme muungane na mupendane musibaguane mie njoo baba yenu njoo yenye tunaomba. Tate Elizabeth tunakushukuru. Amen. Et c'est par là que nous mettons fin à ce podcast sur Tazama Horizon.
Ces médias thématiques basés en République démocratique du Congo qui luttent contre le discours de haine et la discrimination. Chers auditeurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Josué Moutana va aider à la présentation de ces podcasts. À très bientôt.